ये सबू कथा भितर ये मनीष रक्षा पाइब केमिति। हाँ जल महापुरुष लिखिं जे नीलचक्र काटी जल माड़ी न आसब अनल वर्षिब बाबू कहीं न रज्ञानी पणरे परा सर्वे जे मातिबे ज्ञान भाषण कहीन अज्ञानी होइबे जे कलिजुग कथा जा महापुरुष कहते जे यही प्रकार जल माड़ी आसब पवन बहिब बतास बहिब नीलचक्र बाना छिड़ीज बड़ बड़ जलू पथर खसब हीराकुद बंध भांग सबू हम। अच्छा ये पंचसखा माने कौन खाली लिखिं ये जो माने खराब विषय भल विषय किसी लिखि ना पंचसखा खाली खराब विषय लिखिं किसी भल विषय लिखि ना केमिति ये जगत उद्धार पाइब केमिति ये जनजगत उद्धार पाइबे से महापुरुष बहुत कथा लिखिं केमिति आगो जगत भगत उद्धार हेबे केमिति भक्त माने उद्धार हेबे केमिति जगत भगत उद्धार हेबे ता बाबद महापुरुष कहते केमिति जब ता बाबद किसी कथा जगत भीतर केमिति हम उद्धार महापुरुष कहले नाम को करिथा सार संपद ये नाम रे थिले न लागे विपद ये नाम को करिथा सकल गति ये भणिले दिन अच्युति जे नामटी सकल सार जे बोला नाम को जपिले बाधा न रहिब भव सिंधु हेब पार जे बोला नाम नाम परे सर्वे नौका ये पारी करूचंती सेहिटी एका ये नाम नाम मंग धराई सेही सत्य शांति दया क्षमा को भेई जे नाम को करिण गति जे ये भावरे भणिले नेमाल अच्युत कली कालू भगवताची जे ये जो नाम कथा पंचसखा माने नाम कथा लिखिचंती घरे नाम रत्न गीतारे मध्य लिखाई भक्ति नाम चंद्रिका मध्य हमर जगन्नाथ दास लिखिचंती सबु कथारे नामर महिमा कह जाइए नामटी अटई गोटे कथा कहले आमर राजरे महापुरुष दशमंत कहते सर्वसारे सर्वटारे सार आनंद नाम सर्वसारे ठार नेमाल धाम सर्वसारे ठार प्रभु महिमा सर्वसारे ठार देखुरी सीमा जे सर्वठारे नाम भणी जे नाम तो नाम आनंद मो नाम आनंद आनंद रे गली मजी जे नामटा होती सब आनंद नाम को बोलते कौन ना मना नाम को मना कहला केहू नामे गंगा जाऊची बही केहू नामे मृदु मलय बही केहू नामे अति नरे केहू नामे बहे तारु तो माल नामरे भणिले जानी जे नामरे भणिले जानी जे तो नाम आनंद मो नाम आनंद आनंद रे गली मजी जे आनंद रे गली मजी जे बोले आनंद को धरिब मन को सकल सार करिक मन को मनै कि जदि नाम को धरिल ए हमर बहुत वर्षन सप्तपरी अष्टपरी विभिन्न प्रकार होउची नाम मन मानिलानी तो थय करिथिबु मन पवन भोगधा देशने लोहिब मन ए मन पवन को थय कर मन रे मन पवन को थय तु कर थय करिले कि स्थिर करिथिते बंकुनाल परे भेट कर बंकुनाल भेदी उठिब पानी बहुत दिन पर चारि उजानी मन रे चारि वृंदावन रे 84 कोश भ्रमण करिले भव सिंधु परा होइब पारे बोलानंद कन भगवान की जय। ये जो कथा ये तत्व ज्ञान कथा ये आत्मज्ञान कथा आम गोटे कौन कहीदेबा अच्युत अनंत जशवंत फल आम जगन्नाथ मैंने आत्मज्ञानी थे रामचरित मानस कहले आत्मज्ञान विहीना मुढ़ाते पछंती नरक आत्मज्ञान हूँ श्रेष्ठ ज्ञान आज आत्मज्ञान नथुवार महापुरुष मैंने आत्मज्ञानी थे एमती आसी खबर देले गले आज्ञा आसुचंती बलराम दास आगे आसुचंती अच्युत शून्य जोगरे आसुचंती जशवंत दास कांथ नारे कांथ ऊपर बसी खंडिया कांथरे हाथ मारदेले कांथ घुसुले खंडिया कांथरे हाथ मारदेले कांथ चली कोठू लेउठी आसले अछि एठी लेउटाणी थुब लेउठी आसले एमाने थिले बहुत सिद्ध साधक तेणु करी एमानकर जो महिमा एमानकर जो गाथा एमानकर जो कथा ये सब होची महाब्रह्म तक महाब्रह्म निर्मित तेणु करी ये जो महापुरुष कथा को व्यक्त करने कथा नुह व्यक्ते लोहिब ये कथा सार सार कथा बोली भावे नर एणु पूर्वत ए ब्रह्म ज्ञानी चाई रखी ब्रज दुई दिग राहस महिमा शुण जे बंकुनाल पर राहस लगी नेत्र सकले धर जे कौन कहे या जनमानस माने शुणिकी छिगुलेबे ठासुर करेंगे हास्य करेंगे एमती मुझे पद बोलूँ जनजगत मैंने कौन कहे राधा चुमु खाई कृष्ण धर कृष्ण चुमु
ଥାଇ ରାଧା ଅଧର ରାଧା କଟି ପରେ କୃଷ୍ଣ ବସିଛି କୃଷ୍ଣ କଟି ପରେ ରାଧା ବସିଛି ସଖିଲୋ କ୍ଷୀର ନିରଜେମନ୍ତ ସଖିଲୋ କ୍ଷୀର ନିରଜେମନ୍ତ ଧବଳ ପୁରୁଷେ ଧବଳ ପୁରୁଷେ ଧବଳ ପୁରୁଷେ ଧବଳ ପୁରୁଷେ କୁଞ୍ଜରେ ଭେଟଲୋ କଣ କହିଲେ ଲୋକ କଣ ଜାଣିବେ ରାଧା ଚୁମ୍ବୁଛନ୍ତି ଗାରେ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଏମିତି ଅଧର ଚୁମ୍ବା ଚୁମ୍ବି ହଉଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆକୁ ବୁଝିବ କିଏ ତେଣୁ କରିକିରି ଭକ୍ତଜନ ମାନେ ମୋର ତ ଶରୀର ଖରାପ ଯାଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିକିରି ଆସିଛି ତଥାପି ମୁଁ ଯୋଉ ଦିପଦ କହୁଛି ମୋର ଓଜନ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ପକେଇ ହାତରେ ଗଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କାହିଁକି ନା ମଣିଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମବୀର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଆଜ୍ଞା ଦାଣ୍ଡରେ ପକେଇ ହାତରେ ଗଡ଼ାନ୍ତୁ ଏତିକି କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଯଶୋବନ୍ତ ବୋଲେ ବିଭିନ୍ନ ମତରେ ସାଧୁ ବୋଲାଇବେ ପର ଦ୍ୱାରା ଆପଣାଇ ପର ସାଥେ ପ୍ରୀତି କରିବେ ଅପାର ଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଜହି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପରଦାରାକୁ ଆପଣେଇବେ ପରଦାରା ବୋଇଲେ କିଏ ଦାରା ବୋଲି ଯାକୁ କହୁଛ ଆପଣେ ଷଡ଼ ରିପୁ ବାନ୍ଧି କରି ଘେନାଇ ରହିଛି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝ ତାକୁ ହେତୁ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ମାନେ ଆମର ପଞ୍ଚ ପବନ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସପ୍ତ ପଞ୍ଚାତ୍ମିକ ହରାଦି ଏକାକ୍ଷର ଅଣାକ୍ଷର ବାବଦରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ନୈପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ସେଇ ଯଶୋବନ୍ତ କହିଲେ ବୋଲେ କଳି ଯୁଗ ଯେହୁ ଯୁଗାନ୍ତ କାଳ ଏ 84 ଯୋଗୀ ହୋଇବେ ଭଳ 84 ଯୋଗେ ହୋଇବେ ବଣା ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କରେ ଠିକଣା ଯେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ କାହାରି ଯେ ଇଏ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ପରା ସର୍ବେ ବୋଲାଇବେ ଅଜ୍ଞାନୀ ପଣ ଆଚରି ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତେ ମୁହଁରେ କହିବେ ବୋଲେ ମୁଖରେ କହିବେ ସକଳ ଜନ ଆଉ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ କା କାନ ଦୁଃଖ ଶୁଣି ମୁଖେ ଟଙ୍କା ମାଗିବେ ଆପଣା ଉଦର ପୋଷୁଣ ଥିବେ ଯେ ସାଧୁ ବୋଲି କହି ଜଗତେ ଆଉ ଘେନାଇ ତାହାଙ୍କୁ ପାଖଣ୍ଡି କହିବ ଦୂରାଇ ରହିବ ଜଗତେ ଦୂରେଇ ରହିବ ଆମେ ସାଧୁ ଭିତରେ ସାଧୁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଅଛୁ ଲୋକ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସାଧୁ ବୋଲି କାହାକୁ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା ପଠାଇଥିଲେ କହିଥିଲେ ରେ ବାପା ତୋତେ ଜଗତରେ ପଚାରିବେ ତୋର କଣ ତୁ ସାଧୁ ବୋଲି ଅଛୁ ପରିଚୟ କେମିତି ଦବୁ ସେ ପରିଚୟଟା ତୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିକି ଯିବୁ ଯଶୋବନ୍ତ କହିଛନ୍ତି କେମିତି ସାଧୁ ପରିଚୟ ଦବ କହିଲା ତିଳକ ପୁଛିବ ବିଚାର କରି ଗୋତ୍ର କହୁଥିବ ହେତୁରେ ଧରି ଜ୍ଞାନ କହୁଥିବ ଯାହା ବିଚାରି ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଥିବ ହୃଦୟ ସୁମରି ତିଳକ ଦେଖିଣ କାଟିବ ମାପ ହୃଦୟ ଜପିବ ସେହି ଅହକ ଅହକ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଅହକ ଓ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଅକ୍ଷର ତା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର ଧାରଣା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭୋଗରେ ବାଉଳା କହିଲେ ଭୋଗେ ବାଉଳା ସେ ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଯୋଗ ଭୋଗ ଭୋଗ କରୁଣ ଥିବେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ପରା ବୋଲାଇ ସେହି ଆଉ ଅଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ନ ଜଗତେ କହି ଦେଖିବ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନୀ କିନ୍ତୁ ସବୁତିକ ଅଜ୍ଞାନୀ ପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଆମକୁ କିଏ କଣ ମୁଦ୍ରାବାଦ କରୁଥିବା କଥାରେ ତା ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମୟ କଥା କହୁଛି ଏଇ 8-9 ମସିହାରେ ଆମେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ବହୁତ ଜାଗା ବହୁତ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଭେକଧାରୀ କମ୍ ଥିଲେ ଭିକଧାରୀ ଅଧିକ ଥିଲେ ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ରଖୁଥିଲେ ବହୁତ କଥା ଅଛି ବହୁତ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର 5ଟା ଏକାକ୍ଷର ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କର ଆମେ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର 5 ଏକାକ୍ଷର ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କର ମୁଁ ସର୍ଟରେ 4ଟା ଏକାକ୍ଷର କହୁଛି କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଅଗ୍ନି ଏକା ଦୁଇ ସାଧିବ ଏକାକ୍ଷର ଯେହି ଅଗ୍ନି ଯେ ଜଳ ବୋଲି ଯାହା ଏକାକ୍ଷର
एकाक्षरटी बोली ताहा ये जो चारिटा एकाक्षर मु कहि ये चारिटा एकाक्षर बाबद बुझाନ୍ତୁ आमे जान।